नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आपके मनपसंद प्रोग्राम तलाश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा त्राल, जैसे हम कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद, इकबाल अपनी किश्त वेरां से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। जब हम त्राल की बात करते हैं तो हमें फ़ख्र है कि हम त्राल से हैं, क्योंकि हर एक मैदान में त्राल ने कंट्रीब्यूशन किया है। अगर हम मतलब कि तालीम के शोबे की बात करेंगे, सबसे बड़ा शोबा वही है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है त्राल ने। त्राल से हमारे 2 वाइस चांसलर्स निकले हैं। अगर हम बात करेंगे पुलिस की, बड़े पुलिस अफसरान त्राल से निकले हैं। अगर हम फौज की बात करेंगे तो फौज में भी त्राल का सबसे बड़ा अफसर रहा है एज मुस्लिम जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे। इसके अलावा मौजूदा दौर में हमारा त्राल मुख्तलिफ मैदानों में कंट्रीब्यूट कर रहा है। गरज के त्राल हर एतबार से काफ़ी मुद्दत से जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारा त्राल किस कदर जरखेज़ रहा है। आज के शुमारे में हमने एक ख़ास मेहमान को दावत दी है। तलाश किया हमने उनको, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है तलाश। उनका तलाश हमने किया है। पीरज़ादा डॉक्टर महराजुद्दीन रफ़ीकी साहब हैं, जो डारसरा त्राल से ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी टाइम से हम उनको कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे वहाँ पर भी बहुत एक्टिव थे। उसके बाद ये कानून में आए, एज एडवोकेट काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी बड़े एक्टिव नज़र आए। हमने मुनासिब समझा हम हर एक त्राल के उस शहरी तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके साथ हमारा कंटेक्ट काफ़ी पहले से था। हमने मुनासिब समझा उनसे भी बात करेंगे। मेरा साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मसरूफियात के बावजूद भी। Thank you for invitation. I take it as a pleasure to having been invited on this platform to express my views and ideas through this very good platform. I am very thankful to you. शुक्रिया मेरा साहब। हम डायरेक्ट अपने मौजू पर आएंगे कि सबसे पहले हम ज़रूर हर एक अपने मेहमान से ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि आप मुझे तो पता ही है, लेकिन हमारे हज़ारों नाजरीन जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे आप कहाँ से है, तालीम कहाँ से, किस घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कश्मीरी में ही करूँ ताकि इसकी आउटरीच बढ़ जाएगी, लोग सुन पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। बिचूज असली डाडसर रोज़ा, डाडसर में मेरी बारिश हो गई है पीर ख़ानदान से। मैंने वहाँ मेरी स्कूलिंग वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल डाडसर से हो गई है, फिर त्राल हायर सेकेंडरी से। देन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम श्रीनगर। देन सब्सिक्वेंटली आई सॉ जॉब इन द कश्मीर यूनिवर्सिटी। देन आई हैड अ पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी. Then subsequently I had a graduation in law as well, and then PhD in the conflict studies as well. I have done PhD also in the conflict studies. So then I was appointed. Though I started a modest career in the university, then subsequently I was appointed as a assistant registrar, then superannuated as joint registrar in the University of Kashmir. तो यूनिवर्सिटी में काम करते करते मैंने अपनी लेवल पे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हम आपके उस कंट्रीब्यूशन तक ज़रूर पहुंचेंगे, तो लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको पहले से जब आपने, हर कोई बच्चा जब पैदा होता है तालीम हासिल करता है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट इसी कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में ही था? देखिए एजाज साहब, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ वाज इट्स सच अ टॉपिक दैट ल्यूड मी टू go for the research in this field and learn certain insights which I could share with the public at large and subsequently. Because अगर देखा जाएगा इंसान की फितरत में ही कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप ये देखेंगे जानवरों के भी फितरत में कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैंने सोचा कि इस पर मैं थोड़ा काम करूं, then have certain insights, learn and then share with the public, ताकि हमारी एक समाज, एक नशोनुमा एक समाज की ऐसी हो जो which would form an orderly society, a very mannered society, ताकि hassle free लाइफ वुड गो फॉर ईच एंड एवरी वन, कॉन्फ्लिक्ट फ्री। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर काम किया है। अगर आप इसके बारे में मुझे ये बताएंगे कि इसमें आपने क्या क्या मतलब सीखा, जो आप इसमें तो है थ्योरीज इसमें बहुत है, चूंकि 2000 फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट दैट वोंट सूट टू माय। बिल्कुल, ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपका जब क्या आपकी ये पहली नौकरी कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही लगी है? जी जी जी, मेरी पहली नौकरी यूनिवर्सिटी में ही लगी है, एंड एज ए क्लास 3rd, एंड देन आई वाज अपॉइंटेड असिस्टेंट रजिस्ट्रार, and then I worked as an academic officer of the university. As academic officer of the university, I had a great contribution in the university, which none of my colleagues had so far recorded in the university. Let me tell you very honestly. तो अगर आप उसकी बात करेंगे, जब मैं यूनिवर्सिटी में एज एकेडमिक ऑफिसर काम कर रहा था, जब जो ही मैंने चार्ज संभाला, मैंने देखा मैं सबॉर्डिनेट स्टाफ, मैंने उनको पूछा कि डिवीजन इंप्रूवमेंट की स्कीम क्या चीज़ है।
बोला सर पीजी में है डिवीजन इंप्रूवमेंट स्कीम मगर अंडर ग्रेजुएट पर नहीं है। मैंने बोला अंडर ग्रेजुएट पर क्यों नहीं है? बोला है नहीं। मैंने कहा नहीं कोई लॉ है, कोई स्टैट्यूट है? बोला सर ऐसा नहीं है। देन आई ड्राफ्टेड एन आइटम, it was my brainchild, I dropped an item, I put it before the competent bodies। यूनिवर्सिटी में competent bodies होते हैं, जैसे गवर्नमेंट में होता है, असेंबली होती है, पार्लियामेंट होता है, इसी तरह से यूनिवर्सिटी में होती है अपनी लेजिस्लेटिव बॉडीज, एकेडमिक काउंसिल होता है, सिंडिकेट होता है, यूनिवर्सिटी काउंसिल होता है। मैंने वो आइटम बना दिया विद जस्टिफिकेशन के ग्रेजुएशन लेवल पर भी डिवीजन इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं अपना डिवीजन इंप्रूव करूं, there should be no bar until and unless there is some cogent reason. There is no any such cogent reason. If it is allowed at PG level, why not at graduate level? तो फिर वो अप्रूव वो चला गया हाईएस्ट बॉडी में, वहां अप्रूव हो गया, वहां के चांसलर ने उस पर ऑर्डर लगा दिया दैट दिस इज अप्रूव्ड एंड दिस शैल आल्सो अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एज वेल। तो वो मैंने वहां भी कराया। तो इसके साथ साथ और भी कई काम है, इनका अहाता इस शॉर्ट इंटरव्यू में करना तो थोड़ा मुश्किल है, टाइम की कमी होती है। मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वहां बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, विच में ऑल माई कोलीग्स एंड माई इवन माई एडवर्साइज वुड एक्नॉलेज देयर इन द यूनिवर्सिटी। तो दूसरा मैं आपकी मतलब क्योंकि आपकी चैनल की वजह से आपके साथ ही शेयर करना चाहता हूं त्राल वासियों से कि त्राल से जितने लोग भी अरबिका देयर यूज्ड टू बी ओनली कश्मीर यूनिवर्सिटी इन द रीजन, प्रेम रीजन यूनिवर्सिटी, वहां तो दूसरी यूनिवर्सिटियां बन गई, अवंतीप हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटियां थी नहीं तब, क्लस्टर यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियां थी, एक थी जम्मू में, दूसरी थी कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो नेचुरली हर एक लड़की का डेस्टिनेशन रहा करता था कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो त्राल से जो लड़के आया करते थे वहां किसी काम के वास्ते, if they would get stuck somewhere for some work, they would naturally come to me because I was representing, I was coming from Tral। तो वो नेचुरली मेरे पास आ गए थे। मैं आपको मजाक बताऊंगा, मुझे फिर वहां कुली के बता रहे थे जैसे आप त्रालियों की यहाँ आप साथ आते हैं, इनका काम करवाते हैं, आप तो कोई असेंबली मेंबर तो नहीं बनने जा रहे हैं। मैंने कहा तो मैं तो इनका पहले ही असेंबली मेंबर हूं बिकॉज आई रिप्रेजेंट इन द यूनिवर्सिटी। हमारे इस कनेक्टेड बात में अल्लाह गिरी की रहमत करे रियाज पंजाबी साहब को, जो हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर, उनका बड़ा विजन था, बड़ा विजनरी आदमी। उनकी प्राइवेट लाइफ क्या है क्या नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, अल्लाह उनको मगफरत करे। उनका मानना था कि यूनिवर्सिटी में हर इलाके के ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर होने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आते हैं देहातों से आते हैं, दूर इलाकों से आते हैं, वो यहाँ ठोकरे खाते हैं, उनको कौन यहाँ काम करेगा। अगर उनके इलाकों से यहाँ ऑफिसर होंगे तो दे वुड गेट अटेंडेड बाय दोज पीपल। ये इसका बड़ा ग्रेट आइडिया है जो जनरली आम लोगों में, आम वाइस चांसलर में नहीं पाया जाता है। चलो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो दूसरी बात आपने ये बताया कि जब हम ये यूनिवर्सिटी में कर लकन मदद त्राल से खसूसियत तो उम्मीद कि खसूसियत रोजन यम सन नई नौजवान अफसर मुलाजिम तिम कर प्रत कुन फील्डस में, चलो यूनिवर्सिटी में, हस्पतालस में, पुलिस में या कुन जाए सिविल इंतजाम में तिम कर लकन मदद। तो तुंद क्या कंट्रीब्यूशन रूद यूज कन्फ्लिक्ट स्टडीज रूद कन्फ्लिक्ट में? एजाज साहब मैं यही देख रहा हूँ जो ये कन्फ्लिक्ट होता है इसमें बड़ी थ्योरीज होती हैं। अगर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करें हम, एक होता है डोमिनेट अप्रोच, एक थ्योरी होती है, सेंट्रीफ्यूगल अप्रोच एक थ्योरी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं जनरल नाजरीन से ये मतलब शेयर करना चाहता हूं, कन्फ्लिक्ट जो होता है इट इज वेरी डिजास्टर्स, इट बिकम्स साइक्लिक एज वेल। आप अगर आप मेरा सोशल जिस पेज को देखेंगे मेरे, वहां पर आप देखेंगे कि मैंने इस पर बहुत कुछ लिखा है कन्फ्लिक्ट पर। ये कन्फ्लिक्ट मान लो नंबर पॉइंट 1 से शुरू होता है, देन इट गोज ऑन एंड इट वुड कल्मिनेट, इट वुड सरपास इवन 100 पॉइंट एज वेल। कॉन्फ्लिक्ट को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चाहे निजी लेवल पर हो, चाहे माइक्रो लेवल पर हो, चाहे मैक्रो लेवल पर हो, चाहे घर में हो, चाहे काम पर हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, कहीं पर हो। ट्राई टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एट द वेरी इंसेप्शन, एट द वेरी इंसेप्शन। इसको बढ़ावा मत दो। कॉन्फ्लिक्ट इट बिकम्स देन साइक्लिक, कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े फिर दूसरे और कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं, तो जो असली कॉन्फ्लिक्ट वहीं रह जाता है, दूसरे कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं। इसलिए वी शुड एट आवर ओन लेवल, चाहे डोमेस्टिक लेवल, मियाँ बीवी के दरमियान जो होता है, तू में होता है, घर में होता है, उसको फिर बढ़ावा लोग देते हैं, तो वो भी एक खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, अल्टीमेटली डिवोर्स। इफ इट इज रिजॉल्व्ड विद सेनर माइंड एट अ वेरी इंस्टेंट लेवल, मुझे लगता है कि ये ज्यादा बढ़ता नहीं जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी डिजास्टर्स ट्रेंड, इट assumes a very disastrous trend later on, it should be discouraged. Try to have a conciliatory approach
and approach alternate dispute resolution mechanism, और जैसे गवर्नमेंट ने रखा है alternate dispute resolution mechanism, इसी तरह से निजी लेवल पर भी होना चाहिए. जैसे सिटीजन काउंसिल बनाए जाए इलाके में, उनके लेवल पर भी हम बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं. then take them to court of law. वहां तो बिल्कुल फिर वहां एक लंबा प्रोसीजर होता है. यू हैव टू अंडरगो द लॉन्ग ऑर्डियल. कश्मीरी में जनरली कहते हैं, मैंने भी सुन के आया हूं, नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग एज वेल, कि अल्लाह तआला दिए नजात हस्पताल वालों तो अदालत वालों ने. तो मगर पहुंचते हैं लोग, जब उनमें ये कैपेसिटी नहीं होती है समझिए कि कैसे इसको हम रिजॉल्व करें एट अवर ओवन लेवल, तो देन टू टेकिंग इट टू द हायर फॉर्म. ये मेरी एक मतलब इंसाइट है टू शेयर विद द पीपल. नज़र मोहतरम, कन्फ्लिक्ट बात की, कन्फ्लिक्ट बहुत सारे एग्जाम है, कन्फ्लिक्ट वारिया ज्यादा किस्म, तथ मन हालात यवन, तथ यित कन महराज साहब वो गरिक पे स्टार्ट गन मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट, अत किस्म, तो कन्फ्लिक्टस मज जमित. हमने ये देखा है कि कन्फ्लिक्टस मज रोजन कोता मुश्किल क्या जन्म न्यू तो स्टार्ट गो कन्फ्लिक्ट एज मतलब ये हालात अगर वो. तो बहरहाल अल्लाह ताला कर रहम, प्रेत कन कन्फ्लिक्ट पे एज सुन एज पॉसिबल गोड़े निपटावन, चाहे सह गरुक निब्रिम हालात आसन. तो सिविल सर्विसेज ये आपने बड़ा अच्छा मुझसे पूछा. इसमें मेरे सोशल मीडिया पर भी मैंने बहुत लिखा है. मैं 2000 में अपियर हुआ था विद इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी एज माय ऑप्शनल. आई वाज जस्ट शॉर्ट बाय 7 मार्क्स. आई वाज कंपीटिंग इन द ओपन मेरिट. आई कुड नॉट मेक इट. लेकिन मैंने वाइवा में आई स्कोर सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन द वाइवा. मुझे वाइवा में कम मार्क्स नहीं मिले. आई वाज ड्यूली अवॉर्डेड एज आई वाज डिजर्विंग. मुझे इकोनॉमिक्स में कुछ मार्क्स कम हो गए, तो एज अ रिजल्ट आई कुड नॉट मेक इट द फाइनल्स. आई हैड अ पैशन बाय दैट टाइम टू जॉइन द सिविल सर्विस लाइक एनीथिंग. देन आई अटेम्प्टेड अगेन, आई अपीयर्ड अगेन. मैंने फिर उस बार इकोनॉमिक्स को चेंज किया. ये मैं एक मतलब आपने अच्छा सवाल पूछा. ये मैं इंसाइट देना चाहता हूं जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो लड़के त्राल से हैं, जो कम्पीट करना चाहते हैं टू सिट इन सच एग्जाम. मैंने ऑप्शनल चेंज किया. आई टुक उर्दू एंड सोशियोलॉजी. मैंने बेहतरीन पेपर किए थे. उर्दू का बड़े शानदार अंदाज से मैंने पेपर किया था. मुझे याद है वहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट 10-15 शेयर होते हैं, 15 में से 10 करने होते हैं. रेफरेंस उसका हवाला दीजिए और तशरीह कीजिए. एक शेयर मुझे अभी भी उसमें जो मुझे नहीं आया था वो था, एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखिए मैंने हौसले परवरदिगार की. इसका हवाला मुझे गलत हो गया, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं था. देन लेटर ऑन नहीं देन लेटर ऑन आई कुड फाइंड इट. मैंने जब मैं आया फिर यार, मैंने फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से भी पूछा, उनको भी नहीं आया ये किसका है. तो देन आई एट लेटेड स्टेज मुझे ये पता चला थ्रू नेट, थ्रू गूगल सर्च करते करते कि ये फैज अहमद फैज का शेर है. हाँ, ये एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखिए मैंने हौसले परवरदिगार के. लेकिन जब रिजल्ट आया उस वक्त कश्मीर मतलब कोई भी लड़का उर्दू से थ्रू नहीं हुआ. सिर्फ 2 लड़के जम्मू डिवीजन से जिन्होंने जोरदार को जोरदार लिखा होगा. आप समझ रहे हैं मेरी बात. इज वेरी लोडेड एंड आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टेटमेंट. जिन्होंने जोरदार को जोरदार लिखा होगा. तो मुझे वो लड़के भी पता है कौन लड़के, उनके नाम भी अभी भी पता है. उस वक्त बीजेपी सरकार नहीं थी. मैं आई वुड हैव ब्लेम्ड बीजेपी और पीपल वुड ब्लेम बीजेपी. उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी. जो पब्लिक सर्विस कमीशन में सेक्रेटरी रहता है, ही इज एक्सपर्ट ऑफ कंट्रोल, ही डज एवरीथिंग. उसे पर्पसली ही माइट हैव सेंट पेपर टू समबडी जिसने हमको होलसेल फेल कर दिया उर्दू पे. उसने मार्क्स नहीं दिए, वी कुड नॉट मेक इट. मैं अपने जो यहां से त्राल से लड़के हैं इनको इंस्पायर करना चाहता हूं कि आप सिविल सर्विस में बैठो, केएस में बैठो. मेरी आप लोगों से एक, अब उस दिनों 2 ऑप्शन से अब एक ही रहा करता है. तो नेवर चेंज योर ऑप्शनल. दिस वाज फूल हार्डी ऑन माई पार्ट टू चेंज ऑप्शनल इनटू उर्दू. ये कभी सिविल सर्विस में ये गलती नहीं करना चाहिए. आप इसको गलती समझते? हाँ, मैं गलती समझता हूं. सिविल सर्विस द गैम्बल. जो करता है वो 30 मार्क खान नहीं है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. जो थ्रू होता है वो 30 मार्क खान नहीं होता है. जो नहीं होता है वो नामदार नहीं होता है. इट्स द गेम ऑफ चांस. हाउ लक मैटर्स यू, हाउ, हाँ, आपका सब्जेक्ट जो आपने चुना है, हाउ दैट वर्क्स इन द एग्जामिनेशन, ये आपको पता नहीं है पहले से ही. इट इज ऑल लक एंड डेस्टिनी. सो यू शुड ट्राई, यू शुड प्रिपेयर विद डिटर्मिनेशन, विद परसिवरेंस, विद कमिटमेंट एंड देन लीव टू द अल्लाह एंड देन ट्राई योर लक. मे बी यू कुड एक्सेल एंड मे बी यू कुड नॉट. अगर आप यहां कामयाब नहीं होते हैं, यू कुड एक्सेल समवेयर एल्स. आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं होगी. प्रोवाइडेड यू हैव कमिटमेंट,
you have determination, you have perseverance to work harder and harder. یہ تھا سول سروسز کے حوالے سے ایک سوال میرا سب سے. تو کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اگر ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے, ہمیں مطلب گھر میں بیٹھنا نہیں چاہیے کہ بس دنیا ختم ہوئی. دنیا بہت بڑی ہے, ہمیں محنت کرنی چاہیے, مسلسل جدوجہد. اعجاز صاحب میں آپ سے انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے بچے یہاں اس وقت تعلیم کے میدان میں, جو کیونکہ اس وقت روزگار کی بڑی شارٹیج ہے, کمپٹیٹیو ایگزامز چل رہے ہیں, کمپٹیٹیو جابس اس وقت کمپٹیشن ایگزامز پر کلک ہو رہے ہیں. نیچرلی جو بھی لڑکی یہاں سے مطلب کوشش کر رہے ہیں ایگزام میں بیٹھ, ان کے لیے پلان اے اور پلان بی ہونا چاہیے. سی مائی پلان اے از ٹو کریک سول سروس. مان لو یہ میرا نہیں ہو کریک ہو گیا, دیٹ نیور مینز آئی ول گو میڈ اینڈ دین آئی ول بی فرسٹریٹڈ. نو, آئی شوڈ ہیو اے پلان بی in the mind. If A does not work, then let me focus on B, plan B. ات مز زانو اس اکھ چیز ضروری کیاز تُہۍ چھِو بٔڑِس اِدارس منٛز روٗدمٕتۍ تہٕ تُہۍ چھِوا سمجھان یُس زن گایڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سۄ چھِ ضروٗری تہٕ اگر ضروٗری چھِ تہٕ انشاءاللہ تُہۍ چھِو بڑٕ یہِ کیاہ تُہۍ چھِوا مستقبلس منٛز یِژھ کانٛہہ کوٗشش تھاوان أسۍ کرو کم سے کم پننہِ ترال پٮ۪ٹھ سٹارٹ یہ کاؤنسلنگ. اگر آپ اس میں میرے ساتھ تعاون کریں گے, آئی ایم انٹرسٹڈ. کبھی ہم جو یہاں سے بچے یہ شوق رکھتے ہیں کہ سول سروس میں بیٹھنے کے لیے, ان کو یہاں بلا کر میں آئی ول انوائٹ سرٹن ادر مائی فرینڈس فرام اکیڈمیا, فرام یونیورسٹی اینڈ ادر پلیسز. ان کو بھی میں ساتھ لاؤں گا. ان کے ساتھ ہم ایک لائیو سیشن کریں گے, ان کو ہم برین اسٹارمنگ سیشن میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے تاکہ ان کو ہم سینسٹائز کریں گے پوری طرح سے ہاؤ ٹو پریپیئر, واٹ شوڈ بی اسٹریٹجی, to prepare for the exam. This is doable. This is simply doable. This is nothing you have to cross the heaven. No, not at all. This is doable. یہی میں چاہتا ہوں کیونکہ تعلیمی میدان میں ہمیں, آپ تو تعلیم سے ہی وابستہ تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی بڑی ضرورت ہے اس وقت اپنے ترال میں. ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے ذہین بچے ہیں ہمارے پاس, لیکن ان کو کاؤنسلنگ نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ آج نہیں, آنے والے وقت میں ہم اس پر بھی مزید کوشش کریں گے. آپ اگر آپ آرگنائز کریں گے, I will invite your friends also. We can have a brainstorming session with all students. اس چیز کے لیے بہت بہت شکریہ. اور آگے ایک اور ٹاپک پر ہم چلیں گے. ہم نے کچھ پوائنٹس لکھ کے رکھے ہیں تاکہ ہمیں کچھ آپ کے بارے میں بھول نہ جائے. سوشل میڈیا پر آپ بہت ایکٹیو رہتے ہیں, آج ہی نہیں, میں آپ کو کافی ٹائم سے فالو کر رہا ہوں. بہت سارے وہاں پر اپنے پوائنٹس لکھے ہیں, تو اس سوشل میڈیا کے بارے میں آپ بتا دیجیے ہمیں. مجھے لگتا ہے جو میرا سوشل میڈیا پر جو میں کام کر رہا ہوں وہ ایک تقریباً ایک کتاب کی صورت میں, وہ اس میں ایک پوری کتاب بن جائے گی. آئی ایم ٹچنگ ایوری فیسٹ آف لائف, چاہے سوشل ہو, ایجوکیشنل ہو, اکنامکس ہو, فائنانشیل ہو, ایون لیگل, اینڈ لیس پولیٹیکل بیکاز آف سرٹن اوبویس ریزن ایز یو نو. تو میں نے اس میں جو مطلب ایز یو نو ڈیمالشن ڈرائیو یہاں چلا, تو میں نے گورنمنٹ کو اس وقت ان پٹ دے دیا, یو ڈونٹ ڈیمالش دا انفراسٹرکچر ایون اف اٹ از آن دا اسٹیٹ لینڈ, یو ٹیک دا کنٹرول آف دس اسٹرکچر, یو ٹیک دا کنٹرول اینڈ پٹ اٹ ان دا پبلک سیکٹر, بٹ ڈونٹ ڈیمالش, ڈونٹ ریز ٹو دا گراؤنڈ. آپ ملینز بلینز کا نقصان کریں گے, ایسے مت کرو. اور چھوٹے چھوٹے جو ہاؤس ہولڈس ہیں جنہوں نے ایک مرلہ دو مرلہ پر بنائے ہیں, آپ ان کو چھیڑ رہے ہیں, ہاہاکار مچ گیا, اس میں تو بڑے مچھلیاں بانٹ جائیں گے, وہ نکل جائیں گے, اور وہی پھر وہی ہوا. تو گورنمنٹ نے جو میں نے ان پٹ دیا تھا وہ دے ایکٹڈ وائزلی اپان دیٹ. انہوں نے بہت سارے, آپ یو نو مور دین می, بہت سارے جگہوں پر ایسے کچھ اسٹرکچرس کو ان کو پبلک سیکٹر میں ڈال دیا انہوں نے پھر اس کو ڈیمالش نہیں کیا, بارنگ اے فیو ان دا بگننگ, وہ میں نے کیا. دوسرا یہ بھی آر ٹی اسکیم کے بارے میں, کیونکہ ہمارا ایک بڑا سیکٹر ہے رہبر تعلیم کا, ایک پوسٹ ایک دن آپ نے, اس بارے میں تھوڑا بتائیے. تو یہ پالیسی اب تو وائنڈ اپ ہو گئی, میں نے ان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی. تو جب میں نے دیکھا یہ بتا رہے تھے کہ کیونکہ اسکیم میں ان کو نہیں ہے, میں نے ان کو سمجھایا, اف یو بیئر ود می, میں نے کہا کوئی فیمیل ٹیچر ہے, مان لیجئے ترال کے کسی گاؤں کی فیمیل ٹیچر ہے, کنواری ہے, اب یہ لگ گئی نوکری, کیا آپ کا لا, آپ کی اسکیم یہ چیز کہتی ہے کہ اس کو شادی کرنی ہے گاؤں میں ہی؟ کیونکہ اگر اس نے خواب دیکھنا شروع کیے اپنے علاقے سے باہر شادی کرنا, پھر اپنے ڈسٹرکٹ سے باہر شادی کرنا, کہیں اسلام آباد میں, اننت ناگ میں, پلوامہ میں, سری نگر میں, تو یہ بیچاری کیا کرے گی, یہ نوکری کیسے کر سکتی ہے؟ کیا گورنمنٹ ڈز انفورس دیٹ یو شوڈ میری ود ان دا پرسپیکٹس آف دا ولیج؟ دس از ناٹ سینسیکل, دس از ناٹ اینی ڈیوائن اسکیم, یہ اوپر سے نہیں آئی. یو کین امینڈ دس اسکیم, یو کین ہیو اے پروویژن فار سچ اینڈ سچ تھنگز. کسی لڑکی کی شادی سری نگر میں ہو گئی ہے تو اس کو میرج گراؤنڈ پر وہاں شفٹ کر دو. کسی کا ہسبینڈ کسی نان ٹرانسفریبل جاب میں مان لو ادھم پور میں کام کر رہا ہے, بیوی یہاں پر ٹیچر ہے, تو یہ تو الگ الگ عمر پر رہیں گے, 60 سال کی عمر تک پھر الگ الگ رہیں گے. میں نے کہا گورنمنٹ کو کہ اس کو بیوی کو اٹھا کر ان کو آپشن دے دو, ادھم پور بھیج دو.
اگر ادھمپور کی لڑکی ہے یہاں اس کا ہسبینڈ ہے اس کو یہاں بھیج دو. Then government acted wisely. They carried that input and it was incorporated in the scheme. آج کل ہے میریج ہے, اسپاؤس پوسٹنگ ہے, تو یہ ہے انہوں نے رکھا ہے. یہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں گرینڈ محفل ریسٹورینٹ ترالی بالا نزدیک گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ترال, جہاں پر آپ کو مکمل کشمیری وازوان ہر وقت ملے گا, جبکہ ہوم ڈیلیوری کی سہولیات بھی دستیاب ہے. اب آگے چلیں گے اسی اور ٹاپک پر, موضوع پر. تو آپ یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے, ریٹائر ہونے کے بعد آپ وکالت کرنے لگے. تو اس وکالت کی طرف ادھر کنفلکٹ اینڈ لا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ریلیونس ہے اس کی, لیکن یہ بتائیے کہ لا کی طرف اچانک, اور ڈگری کہاں سے, کب, اس طرح؟ میں نے ڈیورنگ سروس آئی پروسیڈ آن لیو, آئی اویئر لیو. میں نے ریگولر کیا ہے لا ڈگری LLB 3 years کورس. تو سون آفٹر مائی ریٹائرمنٹ, اب میں اس وقت 2nd year کمپلیٹ کر رہا ہوں سپرنیشن کا. آئی اپلائڈ فار لائسن, آئی واز انرولڈ ایز این ہائی کورٹ ایٹ جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ ایٹ سری نگر. تو میرا اس وقت وہاں زیادہ انٹرسٹ ہے سروس میٹرس میں. آئی ٹیک موسٹلی سروس میٹرس. تو ناٹ فار منی, لیٹ می ٹیل یو ویری آنیسٹلی, ناٹ فار منی. میں کام لیتا ہوں, کام کرتا ہوں, جو کلائنٹ پر پھر مطلب اپنے حساب سے دے گا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی دے گا آئی ول ناٹ انوائے ہم, آئی ول ناٹ بی آفٹر ہم, آئی ول ناٹ بی چیزنگ ہم, نو یو ہیو ٹو پے می سچ اینڈ سچ تھنگ, ناٹ ایٹ آل. میں آپ کی وساطت سے یہ بھی کہتا ہوں, ہماری باضابطہ ایک فرم ہے, دو اٹ از ناٹ اینی کائنڈ آف ایڈورٹیزمنٹ. جو بھی ترال سے غریب لوگ ہیں جن کو لیگل ایڈ چاہیے, کسی قسم کا لیگل ایڈ چاہیے, آئی والنٹیئر, دے کین اپروچ می, آئی کین, مائی فرم اینڈ مائی ادر کولیگز کین رینڈر سچ ہیلپ آلموسٹ فری, وی وونٹ چارج دم. بہت بہت مبارک اس چیز کے لیے بھی. ناظرین محترم, آپ کو ضرور یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے انہوں نے پہلے کام یونیورسٹی میں تھے, تو وہاں پر ہم علاقے کے لوگوں کو, ظاہر سی بات ہے, جو جان پہچان تھے ان کی مدد کرتے تھے. اور اس کے بعد جب یہ لا میں آئے, ہائی کورٹ پہنچے, وہاں پر بھی انہوں نے خود ہی اپنی زبان سے بتایا کہ کس طرح یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنے علاقے کو. اگر آہستہ آہستہ علاقے لکن یوتھ کا مسئلہ تھی منسک کرو تک رابطہ, کیازِ کہ مسئلہ مسائل سے زندگی میں کن نہ کن موڈس پہ تو اس تو امید تھی زندگی کہ تھی کرو یمن سۭتۍ رابطہ. تو مزید ؤنتو تُہۍ اَسہِ اکھ چیز مہراج صٲب یہ کہ ترالس من ایشو تو یمن کت کن چھو تُہۍ وٕچھان, مختلف مسائل واقعات. یہ اعجاز صاحب, آپ کی وساطت سے میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اف یو پرمٹ می. آج کل جو ایز اے لائر, ایز این ایڈوکیٹ, میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جو اسکیمز آج کل کشمیر میں ایک نیا وبا پھیل گیا. اب ہم ایک وبا میں پھنسے تھے جہاں سے ہمیں بہت نقصان ہو گیا, اب دوسرے وبا میں پھنس گئے ہیں. جو اسکیمز یہاں ہو رہے ہیں, آپ سیکورٹی اسکیم ایک آ گئی سامنے, تو اسی طرح سے دوسرے کچھ آفرز آ رہے ہیں تھرو پروموٹر, تھرو سوشل میڈیا انفلوئنسرز, یوٹیوبر سے. میں آپ سے بھی, یو ول ناٹ ٹیک اٹ ادروائز, اینڈ مچ ایکسائٹڈ کاشن نیڈ ٹو بی ٹیکن. کوئی یوٹیوبر, کوئی انفلوئنسر, کوئی پروموٹر کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ یہ کہے گا کہ میں نے اپنی لیول پر چیک کیا اینڈ اٹ واز فاؤنڈ آل رائٹ اینڈ دین آئی پروموٹڈ دس برانڈ, آئی پروموٹڈ دس ٹاسک. چیک کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے, ان کو چیک کرنے کی کوئی اتھارٹی, انلیس دے سیک دا اپروپریٹ ویریفیکیشن رپورٹ فرام دا گورنمنٹ آنلی. میں نے حال ہی میں دیکھ رہا تھا, اس کو لا میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی وجہ سے, سپوز دیر آر 2 persons, مین اے اینڈ مین بی, مین اے از ایکچولی از ایکٹنگ ان دا فیلڈ, اف مین بی ڈز سم ایکٹیویٹی and then man C is injured, then man B is vicarious, he owns the vicarious liability. اس کو لیگل میں کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے اس میں سنر ہے جیسے مین اے ہے, اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے. میں ریسنٹلی ایک دیکھ رہا تھا, میرا پوسٹ اس میں پرسوں ہی آیا تھا, شاید جموں سے کچھ ایڈ میں نے دیکھا کہ وہاں سے کوئی اسکیم بن گئی ہے, آپ پلاٹس مل جائیں گے جس آن انسٹالمنٹ بیسس. I cannot doubt that. I cannot say credibility of this scheme is flawed or fake. But I want to sensitize my people, my brethren in Kashmir, that never be in haste. انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال کے لیے آپ کو ہم دیں گے زمین, you have to pay in the installments, and then 5 سال کے بعد آپ پیمنٹ پورا کریں گے تو آپ کو کاغذ ہم دیں گے. What now? I tell you now what law says. You can only take adverse possession. جو آپ کی زمین نہیں ہے, اگر آپ 12 سال پر اس زمین پر قابض ہیں, ان انٹرپٹڈ قبضہ ہے آپ کا اس زمین پر, only then you can stake a claim on that piece of land as an adverse claim, provided you are there for 12 years. اب جب 5 سال کے لیے بندہ ہے
तो he is not secure, he is not protected under law. He is not protected under law. So this is very important. I appeal, through this your medium, I appeal every YouTuber, promoter, influencer that for God's sake don't promote such things. ये आपको स्वेटर पैंट की एडवर्टीजमेंट नहीं है, अगर आप करेंगे तो कोई बात नहीं. डोंट प्रमोट सच स्कीम्स विच हैज फाइनेंशियल implications, which has legal implications. Don't land your co-fellows into trouble, financial trouble. हम ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं. लेट पीपल लिव पीसफुल लाइफ. उनके पैसे मत खाओ, बेईमानी करके पैसा मत खाओ, ऐसे मत किया करो. नज़र मतलब इनका सही कहना था कि यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं कि किसी बड़ी स्कीम के बारे में, अगर यहाँ पर दुकान है हम इसका एडवर्टाइज करते हैं, दुकानदार सामने है, चीज़ सामने है, तो कोई मसला नहीं है. लेकिन पैसों के एतबार से, प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें इसमें इस मतलब झंझट में नहीं पड़ना चाहिए. इससे हम सबको दूर रहना चाहिए. एज ए मीडिया पर्सन, एज ए सोशल मीडिया पर्सन, हम सबको इससे दूर है. ये हम सबके लिए नसीहत है. तो मेरा सब आखिर पर, क्योंकि प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचने को जा रहा है, हमें ये बताएंगे कि त्राल के यूथ के लिए आपकी कोई मैसेज? मुझे यूथ के लिए मैं एक मैसेज, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहता हूँ. आई सी ए गुड पोटेंशियल. त्राल की ज़मीन बड़ी सरखेज़ है, जहनी ज़मीन भी सरखेज़ है, अदरवाइज लैंड भी सरखेज़ है. मैं त्राल की यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपकी इस चैनल के माध्यम से कि यू पॉलिश योर बिहेवियर. जो अगर कोई ब्रेनी चाइल्ड भी होता है, बहुत टैलेंटेड होता है, सक्सेस, प्रिल्यूड टू सक्सेस इज योर गुड बिहेवियर. फोर रनर टू योर सक्सेस इज योर गुड बिहेवियर. पॉलिश योर बिहेवियर, कंट्रोल योर एग्रेशन, एंड देन फोकस ऑन योर गोल. यू विल श्योरली सक्सीड, यू विल श्योरली सक्सीड. शुक्रिया. आखिर पर ये जब मैंने आपका ये इंटरव्यू किया तो काफ़ी ज़्यादा मकामात पर मुझे ये लग रहा है कि कहीं आप सियासत में अब इंटरेस्टेड तो नहीं हो, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में लोगों को क्या काम आए, चलो अच्छी बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि हर कोई का मदद करने वाला सियासी लीडर बन जाए. बाद में सोशल मीडिया की आपकी पोस्ट्स देखता हूँ, बाद में आपने इस इंटरव्यू में चंद अहम नकात की जिक्र किया है. सियासत में कोई इंटरेस्टेड है आपको सर? मैं एजाज साहब क्या बताऊँ, शायद इसी शायर से इसका जवाब दूंगा मज़े अंदाज में. अगर मिली एक फुर्सत गुनाह, अगर मिली एक फुर्सत गुनाह, मैं देखता हूँ हौसले परवरदिगार के, तो उस वक्त देखता हूँ कितने हौसले उसके भी हैं. देखता हूँ अगर ये फुर्सत मिलती है तो देखता हूँ. अभी मैं आई कैन नॉट से राइट नाउ विद. इन्होंने इस सवाल का जवाब बड़ा, इसको हम कहते हैं तोड़ मरोड़ कर दिया. वक्त का इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह. तो फिर ये शायर नहीं है ना उम्मीद, इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ साकी. नाज़रीन मोहतरम, इंशाअल्लाह रहमान अगर ज़िंदगी रही, त्राल के लोगों ने हमेशा हर मैदान में नाम कमाया. मेरी कोशिश, मेरे इदारे की कोशिश ये रहेगी, हर एक से हम इंटरव्यू करेंगे किसी भी फील्ड में जिसने अच्छा किया है. हमारा फ़ख्र है, हमारा सर ऊँचा होता है फ़ख्र से जब त्राल का कोई अच्छा काम करता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी मैदान हो. मेरा साहब आपने एक टाइम दिया मसरूफियात के बावजूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे मेरे ऑनलाइन एडिटर बशारत रशीद और कैमरामैन जुनैद कश्मीरी के साथ इस शुमारे में दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.